ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର କଳିପାଳ। ଏଠି କଳିଙ୍ଗ ନବଦିଗନ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଗରିବ ଅସହାୟ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ଓ ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଉପରେ ଶରୀର ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆସ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶରୀର ଦାନ କରି प्रकाश चंद्र महांती कलिंग नवदिगन सामाजिक संगठन साधारण सम्पादक। आज कलिंग नवदिगन सामाजिक संगठन जो द्वितीय ग्राम भ्राम्यमाण सभा चली तार अभिमुख्य कौन अच्छी से संपर्क संक्षेप सूचना। आज आम कड़ीपाल भ्राम्यमाण द्वितीय सभा करुचु जो उद्देश्य हूँ अंगदान एक महदान किपर भाव में प्रसार प्रचार करवा एवं तार एक उदाहरण आम पाइचु आम अंधारुआ ग्रामर जो मनोज अजयगिरी जे कि देहांत पर पत्नी शरीर को संपूर्ण अर्गान गुड़ा दान करदे आम आज ये समर्थ कर सभा मध्यम आम किसी असहाय वस्त्र कलेक्शन करुचु किसी असहाय वस्त्र प्रदान करूँ एवं समस्त आज सचेतन करूँ मृत्यु पर निजर जो मूल्यवान अर्गान मानक पोड़ी पोती नष्ट नक अन्य जनकर जीवन बचाई मेडिकल को दान करूँ और से जो अर्गान मध्यम से लोक पुणी किसी दिन बंची मो ना दाशरथी साहू कलिंग नवदिगंत सामाजिक संगठन कोषाध्यक्ष। आम देखु कलिंग नवदिगन सामाजिक संगठन बहु दिन धरी आमर समग्र केन्द्रापड़ा अंचल में विभिन्न असहाय गरीब लोक मानक साहाय्य कर विभिन्न आवाज ओडिशा न्यूज माध्यम खबर प्रसारण करूँ। आज कार्यक्रम जो मणिपाल अनुष्ठित होती संपर्क में आप सामूहिक सूचना प्रदान करेंगे। गोटे प्रबाद अच्छी एकतार मूलदान ही सफलतार चाबिकाठी। कलिंग नवदिगंत सामाजिक संगठन जो एकतार मूलदुआ पकई एवं आग को बड़ मूलदुआ पकईब तेणु तार आज जो सफलता पाइचु आम ये कणिपाल नवदिगंत सामाजिक संगठन जो द्वितीय अधिवेशन होती से सफलतार प्रतिफलित होती आम आज निष्पत्ति नहीं आग को प्रति मसरे प्रति पंचायत आम संगठन कर्मी मान को नहीं कार्य करूँ एवं यही कार्यटा को खाली पट्टामुंडाई ब्लॉक नुहे केन्द्रापड़ा जिला नुहे समग्र ओडिशा रे आम प्रचार प्रसार करूँ एवं प्रति लोक पाखे पहुँचबू आउ खाली सभा माध्यम नुहे आम द्वार द्वार बुलिक एक कहबू आउ मु निष्पत्ति नहीं मत 72 वर्ष मुझे दिन बंची केवल कलिंग नवदिगंत सामाजिक संगठन ही मु बंची मोर शेष निश्वास थी पर्यंत यही संगठन में मुझे निश्वास त्याग कर मरबी। प्रदान कले अच्छा कौन कहे आप जो किसी दिन तले आपणकर निजर परिवार सदस्य जो अंगदान कर गोटे महत्व दान आम विभिन्न गणमाध्यम जानी आज आपण को आम आवाज ओडिशा तरफ स्वागत कर संस्पर्श टे कौन जन समाज को वार्ता देवे। जन समाज को वार्ता अच्छे कि आपण मैंने मरीगला पर आपण शरीर को पोड़ी दि जाऊे कि पोती दि जाए नष्ट कर दि जाऊे समस्त
ଶରୀରର କିଛି ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସୁଛି ସେମାନେ ମରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସତେଜ ଅଛି ଜୀବିତ ଅଛି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରି ଏ ସମାଜରେ ଅମର ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଓ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହି ନିଜକୁ ଅମର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଟିକେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶିଶିର କୁମାର ଓଝା, ବାଲିପାଟଣା ବଡ଼ଭଦ୍ରପୁର ମୋ ଘର। ମୁଁ ଆଜି ଆମର ନବଦିଗନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ସମାଜ ସଂଗଠନର ଆଜି କଣିପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଉଛି। ଏ ମିଟିଂର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ବା ଅଙ୍ଗଦାନ। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛୁ। ଆଜି ଆମର ନୁହେଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି ଏ ପ୍ରୟାସ। ଆଜି ହେଉଛି ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଭା। ପ୍ରଥମ ସଭା ଆମର ହେଇଥିଲା ଜରିଆରେ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ ଘର ପାଖରେ। ଆଜି ଦାଶରଥୀ ଭାଇଙ୍କ ଗାଁରେ ଦାସ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଣିପାଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂଗଠନର ମା ଓ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ એકમાત્ર ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ସମାଜକୁ ଅସମାଜକୁ କଳଙ୍କ ଦୂର କରିବା ଆଉ ସମାଜର ସେବା କରିବା ଆଉ ଅସହାୟର ସେବା କରିବା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏ କଣିପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସଭାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଅନୁଷ୍ଠିତରେ ଆମର ଆଜି এই ଭାଗ ନେଇଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୟାସ। ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ଟିକେ କଲେ। ବିଜୟ ଦାସ, କଳିଙ୍ଗ ନବଦିଗନ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ସଭାପତି। ଆଜି ଅନ୍ୟଥର ଭଳି ଆଜି ଆମର ସଭା ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଣିପାଳ ଗାଁର ଆମର କେତେକ ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆମର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାଶରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ନିବେଦନ କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଆଜି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ସଭାରେ ବେଶ କିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ ଏପରିକି ଦିଉଳିପୁର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଦାନ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବସ୍ତ୍ର ଏ ସଭାରେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବେଶ କିଛି ଲୋକ ସଂଗଠନ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସଂଗଠନ ପାଇଁ।